अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 21 है, और आज की क्लास में जो सबक पढ़ेंगे वो मद के ताल्लुक से है। और कुरान पाक में मद दो तरह की होती है। नंबर एक, ये वाली मद, इसे आप बड़ी मद भी कह सकते हैं। नंबर दो, ये वाली मद, इसे आप छोटी मद भी कह सकते हैं। ये वाली मद यानी बड़ी मद कुरान पाक में 1400 से ज़्यादा मरतबा है, और ये मद यानी छोटी मद कुरान पाक में 2000 से ज़्यादा मरतबा है। और आज की क्लास में जो सबक पढ़ेंगे वो इस मद यानी बड़ी मद के ताल्लुक से है। यहाँ पर देखिएगा, लिखा है मद्दे मुत्तासिल, मद्दे मुत्तासिल, मद्दे मुत्तासिल, 6 मरतबा पढ़ेगा। अब यहाँ पर देखिएगा, लिखा है हरूफे मद्दा के बाद, हरूफे मद्दा के बाद 6 मरतबा पढ़ेगा। अब यहाँ से पढ़ेंगे हमज़ा उसी लफ्ज़ में हो, हमज़ा उसी लफ्ज़ में हो, इसे भी 6 मरतबा। अब यहाँ से पढ़ेंगे तो मद्दे मुत्तासिल होगा, तो मद्दे मुत्तासिल होगा, इसे भी 6 मरतबा। अब यहाँ से पढ़ेंगे मद्दे मुत्तासिल को, मद्दे मुत्तासिल को 6 मरतबा पढ़ेगा। अब यहाँ से पढ़ेंगे 2 या अढ़ाई अलिफ की, 2 या अढ़ाई अलिफ की, इसे भी 6 मरतबा। अब यहाँ से पढ़ेंगे मिकदार तक खींचकर पढ़ेंगे, मिकदार तक खींचकर पढ़ेंगे, इसे भी 6 मरतबा। यहाँ पर लिखा है हरूफ मद्दा। हरूफ मद्दा के बारे में आपने क्लास नंबर 5 में पढ़ा था कि हरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ, वाव, या। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा। जैसे यहाँ पर देखें, ये अलिफ, और अलिफ से पहले बा के ऊपर ज़बर है। जब अलिफ से पहले ज़बर है तो ये अलिफ अलिफ मद्दा होगा। इसी तरह यहाँ पर वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। जैसे यहाँ पर ये वाव, वाव के ऊपर जज्म है। जब वाव के ऊपर जज्म है तो ये वाव वाव साकिन है। वाव साकिन से पहले बा के ऊपर पेश है, लिहाजा ये जो वाव है ये वाव मद्दा है। इसी तरह यहाँ पर या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर या के ऊपर जज्म है, लिहाजा ये या साकिन है। या साकिन से पहले बा के नीचे ज़ेर है। जब या साकिन से पहले ज़ेर है तो ये या मद्दा है।
تو حروف مدہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ یہاں پر لکھا ہے حمزہ۔ یہ جو 29 حروف ہیں، ان 29 حروف میں سے یہ والا جو حرف ہے یہ حرف حمزہ ہے، اور یقیناً آپ کو پہلے بھی معلوم ہے کہ یہ حمزہ ہے۔ حروف مدہ اور حمزہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا۔ اب اس سبق کو سمجھیں گے کہ اس سبق میں بات ہو کیا رہی ہے۔ تو آپ نے پڑھا تھا حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حروف مدہ جو 3 ہیں، الف، واو، یا، ان حروف مدہ میں سے کسی بھی حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی لفظ میں آ جائے تو مد متصل ہوگا۔ پھر سنیے گا کہ حروف مدہ جو 3 ہیں، الف، واو، یا، ان حروف مدہ میں سے کسی بھی حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی لفظ میں آ جائے تو مد متصل ہوگا۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو لفظ ہے یہ لفظ 3 حروف کے ملنے سے بنا، جیم، الف اور حمزہ۔ یہ جو الف ہے، الف سے پہلے آپ دیکھیں زبر موجود ہے۔ جب الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف الف مدہ ہے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں موجود ہے، لہٰذا یہاں پر مد متصل ہوگا۔ اسی طرح اس لفظ کو دیکھیے گا، اس لفظ میں 4 حروف ہیں، سین، یا، حمزہ، تا۔ یہاں پر یا ہے، یا کے اوپر جزم ہے۔ جب یا کے اوپر جزم ہے تو یہ یا ساکن ہے۔ یا ساکن سے پہلے سین کے نیچے زیر ہے۔ جب یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے۔ یا مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہے، لہٰذا یہاں پر بھی مد متصل ہوگا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہو چکا کہ یہاں پر بھی مد متصل اور یہاں پر بھی مد متصل ہوگا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ مد متصل کو پڑھیں گے کیسے؟ تو اس سوال کا جواب یہاں پر لکھا ہے، مد متصل کو 2 یا 2.5 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے یہ جو لفظ ہے اس میں کیونکہ مد متصل ہے اور اسے اس طرح پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاء، جاء۔ اس لفظ میں یہ جو آواز ہے جاء، جاء، یہ جو آواز ہے یہ آواز جتنی اس کی مقدار بن رہی ہے یہ 2 یا 2.5 الف کی مقدار بن رہی ہے، اور مد متصل کو 2 یا 2.5 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب اسی لفظ کو 3 مرتبہ میں پڑھوں گا، اس کے بعد 6 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ جیسے جاء، 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 6 مرتبہ آپ پڑھیے گا۔ اب اس لفظ کو پڑھیں گے، اسے 3 مرتبہ میں اور 6 مرتبہ پڑھے گا۔ جیسے سیئت، 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 6 مرتبہ پڑھے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے گا یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں یہاں پر الف اور الف سے پہلے سین کے اوپر زبر ہے۔ جب الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف الف مدہ ہوا۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں موجود ہے، لہٰذا یہاں پر بھی مد متصل ہوگا، اور اسے بھی 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے لِلسَّائِلِ، لِلسَّائِلِ۔
इसी तरह ये जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ में 4 हरूफ हैं, वाव, रा, अलिफ और हमज़ा। यहाँ पर अलिफ से पहले ज़बर है, ये अलिफ मद्दा हुआ। अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी लफ्ज़ में है, लिहाजा यहाँ पर मद्दे मुत्तासिल होगा और इसे भी 2 या 2.5 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। पूरे कुरान पाक को पढ़ते हुए आप जहाँ पर भी देखें कि हरूफ मद्दा में से किसी भी हरफ मद्दा के ऊपर ये वाली अलामत, ये जो बड़ी मद है, अगर ये बड़ी मद आ जाए और बड़ी मद के बाद हमज़ा उसी लफ्ज़ में हो तो आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पर मद्दे मुत्तासिल है और उसे 2 या 2.5 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना है। आज की क्लास में ये जो सबक पढ़ा, इस सबक को कम से कम 25 से 30 मरतबा पढ़ लीजिएगा ताकि ये सबक भी आपको अच्छी तरह याद हो सके।